बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो वक्त दूर नहीं जब पंजाब हुकूमत पर पाबंदियाँ लगेंगी, हत्ता कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा कई ममालिक के दौरे नहीं कर सकेंगी, कई ममालिक में दाखिला बंद हो जाएगा इनका, और ये नया जहाज़ आधी कीमत पर बेचना पड़ेगा या खड़ा भी रह सकता है। ये बात कर रहे हैं मुमताज़ भट्टी साहब। ये रोज़नामा दिन के अखबार के एडिटर भी हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं, दिन न्यूज़ के चैनल के ब्यूरो चीफ़ भी हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये कह रहे हैं कि सीसीडी की बदौलत वो वक्त दूर नहीं जब हुकूमत पंजाब पर बैरूनी पाबंदियाँ लगेंगी और वज़ीर आला पंजाब का कई ममालिक दाखिला बंद कर देंगे, तब यानी कई ममालिक इनको आने से रोक देंगे। उसकी वजह क्या है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना है जी दाखिला बंद हो जाएगा कई ममालिक में, और ये जहाज़ जो 11 रुपये का ख़रीदा है इसका कोई फ़ायदा फिर नहीं रहेगा कि ये सलाहियत रखता है कि लंबे टूर भी ले सकता है, दूर तक जा सकता है। हालांकि एक वज़ीर आला पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर उसने जाना है तो उसको इस जहाज़ की, इतने लग्जरी जहाज़ की ज़रूरत नहीं थी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए चाहिए, तो बैरूनी दौरों के लिए ज़्यादा था। अब हुआ क्या है जिसकी वजह से ये लिख रहे हैं और इस तरह के सीनियर लोग ये कह रहे हैं? वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने, जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने चकवाल वाक़े का नोटिस ले लिया है इस साने का, जिसमें 9 साला बच्ची जाँ बहक हुई सीसीडी के एहलकार की फायरिंग की वजह से। अब हाई कमीशन भी बीच में आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है उसने कहा है कि हम मुतालबा करते हैं इसकी शफाफ तहकीकात की जाएँ और मुतालबा करते हैं कि हक़ाइक़ को सामने लाया जाए वाक़या कैसे हो गया, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलवी सिटीज़न है जो ज़ख्मी है, यानी बच्चे के वालिद और उसका भाई बच्ची का, वो भी ऑस्ट्रेलवी सिटीज़न है। तो ऑस्ट्रेलिया अपने शहरियों की हिफाजत, उनकी देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला दब जाना था क्योंकि कई वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, हो चुके हैं, लेकिन चूँकि ऑस्ट्रेलिया बीच में आ गया है, उनके वज़ीर-ए-आज़म बीच में आ गए हैं, उनका हाई कमीशन बीच में आ गया है और उनकी तरफ से तहक़ीक़ात का मुतालबा हो गया है। वो कह रहे हैं जी हम इस चीज़ को देख रहे हैं, मुसलसल जो ज़ख्मी हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं और हमारे इदारे खुले हैं, हाई कमीशन मौजूद है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अब जब यहाँ तक मामला हाईलाइट हो गया है तो इंटरनेशनलाइज हो गया है। गार्डियन इस पर लिख रहा है, बरतानवी अखबार इस पर लिख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस पर सवाल उठा रहा है कि किस तरह की पुलिस है, उसने क्यों फायरिंग इस तरह से शुरू कर दी, बगैर देखे, बगैर जाने गाड़ी में कौन है कौन नहीं है, टायर पर फायर किया जा सकता था, कुछ और किया जा सकता था। तो इस पर शदीद तनकीद हो रही है। मरीम नवाज़ साहिबा के लिए इसलिए मसला आ गया कि गवर्नमेंट के अंडर ये एक इदारा काम कर रहा है और अब ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, दोबारा उनको दिखाया जा रहा है, हाईलाइट हो रहा है कि जब से सीसीडी का इदारा बना है 1000 से ज़्यादा पुलिस मुकाबले हुए हैं जिनमें मारे गए हैं, जो डाकू थे, चोर थे, कातिल थे। 1000 से ज़्यादा सीसीडी के पुलिस मुकाबले हुए जिनमें इस तरह के लोगों को पार किया गया है, जो बदमाश थे, गुंडे थे, ऑर्गेनाइज क्राइम में थे और इस तरह जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी वो डॉन बने हुए थे, तो उन सबको फारिग किया गया। अब इस पे जस्टिफिकेशंस भी आ रही हैं। बहुत से लोग इस सोच के हामी हैं कि जी देखिए हमारे इलाके में फ़लाँ जगह फ़लाँ शहर में ये नो गो एरिया थे, बदमाश बने हुए थे और डॉन थे और इस तरह के लोग थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, सीसीडी की वजह से वो ख़त्म हो गया है। हम मानते हैं कि ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम फेल हो चुका है, गवाहों को प्रोटेक्शन नहीं है, कोई इस तरह के लोगों के खिलाफ गवाह नहीं आता, उनका मार दिया जाता था, तो इतना ज़्यादा इस तरह का कारोबार हो रहा था। यही लोग फिर और क्राइम्स में थे, जेलों से भी अगर छूटते थे लोग तो फिर आकर जराइम करते थे और जेलों से भी क्राइम सारा चला रहे होते थे, तो कोई इनको रोकने वाला नहीं था। तो सीसीडी जब से आई है हमारे इलाके में अमन हो गया है, कोई बदमाशी नहीं रही, जराइम में कमी आ गई है, लोग खौफज़दा नहीं हैं, रात को भी निकलते हैं और इस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं। मगर बात यह है कि दुनिया भी इस चीज़ को नहीं मानेगी और ये आइडियल नहीं है। इस तरह से अदालती निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोसिक्यूशन सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। सदियों से इंसान ने सीखा है कि ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस को इस तरह के इख्तियारात दे देंगे कि वही अदालत है, वही सब कुछ करेगी, तो उससे मसाइल जन्म लेते ही लेते हैं। अब इसी तरह का मसला अब ये बन गया है और अब इंटरनेशनलाइज हो गया है। सीसीडी ने माजरत भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कहा है कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारे एहलकार से बहुत बड़ी गलती हुई है, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अब इसको एक हादसा करार दिया जा रहा है। ये बड़ी बुनियादी बात है कि जी जानबूझकर नहीं किया, और अगर और भी कोई मामला हो, आम पुलिस होती है, बाहर की भी पुलिस होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात, हादसात हो जाते हैं जिनको आप रोक ही नहीं सकते। दुनिया भर की पुलिस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। तो ये देखें आपके
کئی واقعات اب تک ہوئے ہیں اور 1000 سے زیادہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس مقابلے ہوئے ہیں، تو یہ ایک ایسا سانحہ سامنے آ گیا، حادثہ ہے تو اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں. اس طرح کے اب لوگ جسٹیفیکیشنز بھی دے رہے ہیں جو CCD کے حق میں ہیں. لیکن انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے اندر یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے اندر قانون اور آئین کے مطابق، پاکستانی قانون آئین کے مطابق آپ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. جس طرح سے CCD جو بھی آپریٹ کر رہی ہے، ہاف فرائی، فل فرائی، نیفے میں پستول چل جاتا ہے. دیکھیے عوام تو اس سے اگر دیکھیں زیادہ تر وہ خوش ہیں کہ جی کسی بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، ایک ذاتی ہوتی ہے، وہ سال ہر سال کیس چلے گا، بس جی اس طرح سے اس کو پکڑا اور نیفے میں پستول چل گیا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، جرائم رکنے چاہیے. تو اب ہمیں تو ظاہر ہے کہ قانون آئین کے مطابق چلنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے. یہ ایک عام آدمی کی سوچ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن حکومتوں کا کام آئین اور قانون کے مطابق چلنے کا کام یہ نہیں ہے. تو لہٰذا اب یہ کانفلکٹ ہے، ورنہ سب چیزوں کو ایڈمٹ کر لیا جائے کہ ہاں جی یہ ایسے ہے ایسے ہے، تو جوڈیشل انکوائریاں آپ کو نظر آ رہی ہوں، دیگر چیزیں ہو رہی ہوں. تو بہرحال اب یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اور اب بڑے مسائل ہیں. کس طرح سے اب اس چیز کو دیکھا جائے گا، بڑا مشکل ہے کہ اس کیس کو دبایا جا سکے. یقین دہانی تو کروائی جا رہی ہے کہ جی اس میں بالکل آئین اور قانون کے مطابق جس طرح بھی اس اہلکار کی نااہلی ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف بھی جایا جا رہا ہے، لیکن عام پولیس نہیں، CCD ہی اس چیز کو دیکھ رہی ہے. لگتا یہی ہے کہ یہ اب سانحہ ہے، حادثہ قرار دیا جائے گا اور اس اہلکار کے خلاف اس طرح کی سزا نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، اس کی کوئی دشمنی تھی، اس نے کوئی پیسے لیے ہوئے تھے. چونکہ اب اس بچی کے والد کا بھی بیان آ گیا ہے کہ ڈاکو تھے جو لوٹ رہے تھے اور اس دوران میں فائر ہوا ہے اور انہوں نے ہماری گاڑی کی اوٹ لے لی، نہیں پیچھے چھپ گئے گاڑی کے اور پھر اس طرح سے فائرنگ ہوئی. تو نااہلی ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے اور اتنا بڑا سانحہ ہے، کوئی اس میں شک نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ثابت کیسے کریں گے کہ جی اس نے جان بوجھ کر سارا کچھ کیا. دوسری چیز اس میں یہ بات بھی ساتھ ساتھ کہی جا رہی ہے کہ اب اس معاملے کو انٹرنیشنلائز ہونے سے نہیں روکا جا سکا اور اب یہ ساری چیزیں کھل گئی ہیں اور یہ برڈن سارا مریم صاحبہ پہ آئے گا کہ انہوں نے یہ ساری یعنی اس کی اپروول دی تھی، CCD ان کے فنڈز بڑھائے اور کل کو ان کے جو سربراہ ہیں ان پر بھی سوالات اٹھیں گے. اب وہ سوالات کی زد میں ہیں، اس لیے ایک پریشانی تو بنی ہوئی ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے اندر احتساب کی بھی بات کی جاتی ہے کہ جی کچھ لوگ ایسے بھی سامنے آئے جنہوں نے رقم لے کر کہ جی ہم CCD والے ہیں، کسی سے پیسے پکڑ لیے اور کچھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کی، CCD والے بن کے یا تو کوشش کی یا CCD کے اہلکار تھے تب بھی کوشش کی کہ بتا کر کہ جی ہم تمہیں مار دیں گے، نہیں تو اتنے پیسے دے دو، اس طرح کیا. ان کو پکڑا گیا اور CCD نے خود ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی ہے اور سزائیں وہ لوگ بھگت رہے ہیں اور اس طرح سے بھی ہو رہا ہے. تو ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام CCD کے اندر ہے، مگر سوال وہیں کا وہیں ہے، آئین اور قانون کا آپ کیا کریں گے. تو اب یہ سارا معاملہ چونکہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ بڑی پریشانی ہے. ابھی مریم نواز صاحبہ بیماری کے بعد، میجر سرجری کے بعد پہلی دفعہ بھی کل ہی منظر عام پر آئیں. انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی، اس میں ان کے چہرے پر بھی ایک تکلیف کے آثار ویسے تو تھے کہ جس طرح وہ تکلیف میں ہوں. تو بہرحال اس کے بعد اب سب سے بڑی خبر جو پہلی ہے ان کے سامنے وہ یہی ہے، چیلنج ان کے سامنے یہ ہے کہ آسٹریلیا، انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، انسانی حقوق تنظیمیں، وہ سب اب اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکی ہیں اور یہ معاملہ آسانی سے دبتا نظر نہیں آ رہا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.